Kala tayo tipar da mga lodi. Agyaludan kaputi kinalami isda. Ala nagadudan eh. Pero aglay-laydan ta siyempre naglami is mga lodi. Yan eh nagadudan eh. Lamlam ikendan tigtigar-gerdan san. Yan. Nagaget da nga bunga ti parda nga talaga. Puray na lami isket kwa. Lumalaban sila. Batik lagi na tangke ni. Ayan. Dagiti itabungaw ko. Awanin. Na kwadan. Lamakindan. Nagpartak da nga dumakkel. Ayan. Kataga-agal nak pa yung mga lods sa akong ipakita. Ayun nagganda dun eh. Akan aduunay. Bale. Agad ito na eh. Ito baba, nagrigat lagala. Kapukan dito yung alad nga ang gabi lang yun. Ay, alad ba dito? Ano, nagada na eh. Nagrigat lagala. Nagrigat pero nagmayat ti kinaado na. Ayan o. Ay, mas nga idendeng, isigang, amin, ipakbet. Main amin, doming. Ay, nagmayat na eh. Ado na alakon. So nga dapat lata, si buga lata. Tapos nagaget oh.